اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوری پیغام سے آغاز کریں گے مدنی خبروں کا۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ صوفی باصفا حضرت مولانا پیر محمد چشتی صاحب علیہ رحمہ کا وصال، جنازے میں کثیر ازدحام۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نیپال میں ہونے جا رہا ہے تربیتی اجتماع، تیاریاں ہیں جاری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے سنتوں بھرے بیانات بلال مسجد، نس سفاری پارک اور عائشہ منزل پر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالم پہ ہے جن کی حکومت، حضرت عالم شاہ بخاری علیہ رحمہ کا عرس مبارک۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مجلس نشر و اشاعت کے تحت مختلف مقامات پہ مدنی حلقوں کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے سجادہ نشین شاہ محمد سعید صوفی کے انتقال پر ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی غلام محمد صوفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، دعائے مغفرت کی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عرفیانو کی جانب سے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد صوفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلاع ملی ہے کہ آپ کے غالباً والد ماجد شاہ محمد سعید صوفی، جو کہ سجادہ نشین تھے حضرت صوفی غلام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جنہوں نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں بڑا دین کا کام کیا، اور اس کی نسبت سے اہل محبت ڈربن کو صوفی نگر کہتے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو یوں مطلب حضرت قبلہ شاہ محمد سعید صوفی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم شاہ محمد سعید صوفی کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما۔ مرحوم کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر
अजर जजील मरहमत फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में से एक बहुत प्यारी रिवायत जो सफ़ा नंबर 44 के बाद और मकतूब अत्तार के पीछे लिखी हुई है, बहुत प्यारी रिवायत है। वो आपको मरहूम के इसाले सवाब की नीयत से सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जब आपको देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और आंखें ठंडी होती हैं। आका, मुझे हर चीज़ की मालूमात अता फरमा दीजिए। इरशाद हुआ, हर शय पानी से बनी है। मैंने अर्ज की, उस चीज़ पर मुत्तला फरमा दीजिए, नहीं इस बात से भी इन्फॉर्म कर दीजिए जिससे अपना कर मैं जन्नत को पा सकूं। फरमाया, खाना खिलाओ और सलाम को फैलाओ और सिले रहमी करो, यानी रिश्तेदारों से सुलूक करो, और रात में नफल नमाज पढ़ो। जब लोग सोए हुए हों तुम सलामती से दाखिले जन्नत हो जाओगे। तमाम सोगवारों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से ताज़ियत का पैगाम। मुझे ये पैगाम निगरान शूरा ने फॉरवर्ड किया। इनको शायद मुबल्लिग दावत इस्लामी तब्रेज़ बिन मौलाना अब्दुल रहमान नूरी साहब, उन्होंने इनको शायद फॉरवर्ड किया था। वल्लाहु अअलम, हो सकता है कि मुफ्ती गुलाम नबी ने फॉरवर्ड किया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शहजादा अत्तार हजरत मौलाना अलहाज बिलाल रज़ा अत्तारी अलमदनी का सफ़र अफ्रीका। आपकी गुज़िश्ता दिनों लेसूथो के दारुल हुकूमत मिस्र में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत रही। आपने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की शख्सियात से मुलाकात की, जबकि नेकी की दावत आम करने की सही की। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह फैज़ान मदीना के लिए ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारी खुशबख्ती है कि इस दौर के वली कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साहबजादे शहजादे अत्तार अबू हिलाल हाजी मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी अलमदनी ने मसेरों को अपनी तशरीफ़ आवरी से नवाजा है। हम शहजादा हुजूर से मदनी इल्तिजा करेंगे, अर्ज़ करेंगे कि ये हमारे फैज़ान मदीना के लिए दुआ फरमा दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इसकी अल्लाह ताला हमें बरकतों से नवाजे। मौलाए करीम, जिस जगह पर हम मौजूद हैं आज, लसूटो मसेरो शहर, कि यहाँ के दावत इस्लामी वाले इस्लामी भाइयों ने जो ये प्लॉट ख़रीदा है, यहाँ पर ये तेरा पाक घर बनाना चाहते हैं। जामियातुल मदीना और दारुल मदीना और मदरसतुल मदीना की तामीर करना चाहते हैं। मौलाए करीम, इनकी इन काविशों को कबूल फरमा। मौलाए करीम, इनको इसकी जज़ाए खैर अता फरमा। ला इलाहा इल्ला आलमीन, इनकी इन काविशों को कबूल फरमा, इनकी गैब से मदद फरमा। आले अत्तार पर फज़ल कर, रहम कर, आले अत्तार पर फज़ल कर, रहम कर, तो जहां में खुदा इनको आबाद रख, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हर कदम पर खुदा इनकी हिम्मत बढ़ा, हासिदों से बचा इनको आबाद रख, हासिदों से बचा इनको आबाद रख, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख, हमको तौफीक दे इनकी राह पर चले, हमको तौफीक दे इनकी राह पर
چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ ان کے گھر بار کو ان کے ہر یار کو ان کے گھر بار کو ان کے گھر یار کو دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سگیا تار کے سر پہ قائم رہے سایہ تار کا ان کو آباد رکھ 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 ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نگران شورا نے مدنی پھولوں سے مدنی چینل کے ناظرین کو نوازا۔ ہم نے سلسلہ مختصراً آپ کے لیے یوں تیار کیا ہے بنام کم آمدنی۔ آج ہمارا موضوع ہے کم آمدنی۔ کم آمدنی ہوتے ہوئے بھی گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں کم آمدنی والوں کی اکثریت ہے جو مہنگائی اور روزمرہ کے جو اخراجات ہیں اس سے تقابل کرتے ہیں، تو لیکن بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو کم آمدنی میں بھی گزارا کرتی ہے، اپنا گھر چلاتی ہے۔ ایک آدمی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، ماں والدین سب کمانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی کفایت الگ ہوتی ہے، ان کی آمدنی کے ذرائع کم بھی ہوں تو بھی ایک مکس ہو کر ایک ہینڈسم اماؤنٹ بعض اوقات گھر کی بن جاتی ہے۔ ایک شخص شادی شدہ ہے، اب صرف 2 میاں بیوی ہیں، تو یہ ان کی کم کفایت کا بھی اندازہ رہ سکتا ہے۔ سیلری جو ہے وہ اتنی ملتی نہیں، بجلی پانی کا گیس کا بل ہو گیا، جب یہ نکال لیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں رہتا بھائی۔ تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ اس حساب سے بڑھتی نہیں ہے جیسے کہ سالانہ بڑھنی ہے۔ روزمرہ کا جو کھانا پینا ہے وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا۔ پہلے کے دور میں مطلب ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، تو اب 10 کما رہے ہیں تو 10 کا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سیلری 8,000 روپے یا 9,000 روپے۔ پہلے تو میں ایک اعتراف کر لیتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہے کہ واقعی ایک تعداد ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہے، یعنی اجرت با قدر ضرورت والا جو ایک اصول ہے اس کے مطابق اس پر اکثریت اتر نہیں پاتی۔ جب ہماری آمدنی تھوڑی سی بڑھتی ہے نا تو ہم اپنی آمدنی بڑھنے پر اپنے اخراجات فوراً بڑھا لیتے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی کا جو ماحول ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، اس کو ہم اختیار نہیں کر پاتے۔ آمدنی بڑھانے کے ذرائع آپ کے نہ ہونے کے برابر ہوں گے، مگر اخراجات بڑھانے کے ذرائع اتنے ہیں جو رک نہیں سکتے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں پر جائیں نا تو جس طرح چاکلیٹ کا استعمال آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح بچوں کی چیزیں آج کل زیادہ سے زیادہ لی جاتی ہیں، یہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات گھر کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیچے نہیں آ سکتے۔ میرا نام اشتیاق حسین عثمانہ ہے۔ میرانی شورا سے کہ میری انکم بہت میں نے الحمدللہ کم کر دی ہے، اور اس کم انکم میں بھی الحمدللہ اس میں بڑی خیر و برکتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کھانا ہم دسترخوان پہ کھاتے ہیں اور سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں، جو مل جاتا ہے اس میں گزارا کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ نے جو دیا یہی ہے، اور ہمیں صبر و شکر کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ تنگی نہیں ہے لوگوں کو، لیکن بعض اوقات تنگ دستی کے اسباب ہم ختم کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دستی کے اسباب ختم کریں۔ بڑے بڑے ڈکیت پکڑے، جب ہم ان کے گھر میں گئے اور ہم نے جا کے ریڈ کیا اور سرچنگ کی تو آپ خدا پہ یقین کریں ان کے گھر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی جب تم نے اتنا پیسہ کمایا وہ کہاں گیا، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ شروع میں تو ہمیں یہ تھا کہ ہم غربت کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، تو ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو گئے، ایزی منی گئے، چھینا جب ٹھیک ہے۔ جب ہم عادی ہو گئے تو اس کے بعد پھر ہم غلط لوگوں میں، غلط صحبتوں میں بیٹھے۔ یہ جو بے روزگاری ہے، کم آمدنی کی وجہ سے جو لوگ کرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جرائم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معروف عالم دین خیبر پختونخوا سے تعلق حضرت مولانا پیر محمد چشتی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے۔ اسلامی بھائیوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی جبکہ ان کے صاحبزادے اور دیگر لاحقین سے تعزیت کی۔ میں ہوں سنی رہوں
रसूल अल्लाह हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में मैं हूँ सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में बक़िए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। नेपाल में 13, 14, 15 फरवरी 2016 होने जा रहा है तरबियती इज्तिमा, जिसकी तैयारियां हैं जारी। मैदान को इज्तिमा के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए तैयारियां देखते हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना। जी हाँ, मशरिक से मगरिब, मगरिब राजशाही और दीगर शहरों से, जबकि मशरिक कुमेला, फिनी और दीगर वस्ती बांग्लादेश, ढाका और अतराफ, हर तरफ एक धूम है 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा की। दिखाते हैं आपको नेकी की दावत का सिलसिला। तैयारियां दिखाने चलते हैं आपको बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों की जानिब। দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে, চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম। ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি, ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি, ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি, ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি। সফল হোক সফল হোক সফল হোক চট্টগ্রামে, সফল হোক সফল হোক সফল হোক চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগানে সারা পড়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগানে সারা পড়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগানে সারা পড়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগানে সারা পড়েছে। আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে, আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম দরগা দরবার সবে অলি গলি আর বাজারে 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 সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম 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 রহমতে প্রতি কদমে আউলিয়াদের শহরে 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 তারপরেও কেন মাহরুম থাকবে চট্টগ্রামে बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सिफारी पार्क के नजदीक बिलाल मस्जिद जबकि आयशा मंजिल पर मुनअक़िदा शख्सियात इज्तिमाअत में सुन्नतों भरे बयानात के जरिए शुरका को अपने मदनी फूलों से नवाजा। जी हाँ, रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने खूबसूरत अंदाज़े बयान से कुछ इक़्तिबास पेश खिदमत है। रब की शान देखो, जितना मांगो उसे अच्छा लगता है। फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लिखा किताबों में उलमा ने कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता रब उससे नाराज हो जाता है। करीम देखो कैसा है, तो करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। तो दुआ मांगा करें, दुआ में कंजूसी न किया करें। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मांगिए अपने रब से, खूब मांगिए, उसे अच्छा लगता है। अब हमारी दुआ कबूल ना हो, हम कहें पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती, क्या मालूम हमारा मांगना रब को पसंद आ जाए। बल्कि दिल से पूछो, अपने दिल से सवाल करो। एक तो बात यह है कि मैं जो मांगूं मुझे मिल जाए, और दूसरी बात यह है कि मैं दुआ करूं और रब फरिश्तों से कहे कि इसका काम न करना, इसे और मांगने दो, इसकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद है। सच बताओ कौन सी बात ज़्यादा अच्छी है? अरे एक बार है काश ज़िंदगी में ऐसा मांगना नसीब हो जाए कि अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मेरे बंदे की आवाज़ मुझे पसंद है। और क्या चाहिए हमको? तो जल्दी ना मचाया करो, मांगा करो, दिल से मांगा करो, गिड़गिड़ा कर मांगा करो। किस किस कमाल मुस्तफ़ा की बात की जाए, अक्लें हैरान हो जाती हैं जब भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र जाती है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत लिखते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल ज़खन फूल दहन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आका तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात के अंधेरे में कपड़े सी रही थी, आपकी सुई मुबारक गिर गई। अंधेरे में सुई ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उजाले में ढूंढना मुश्किल है, लेकिन सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंधेरे में उनके हुजरे में आते हैं तो पूरा बुक्का नूर बन जाता है कमरा। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा उस उजाले में प्यारे आका के चेहरे के नूर से सुई तलाश कर लेती हैं। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। एक आलम पे रही है जिनकी हुकूमत, अब भी दिलों में है जिनकी मोहब्बत। बाउल मदीना कराची पाकिस्तान के अजीम वली कामिल हज़रत आलम शाह बुखारी अलैहि रहमा का गुस्म मुबारक मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस मज़ारात औलिया के तहत मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आइए रूहानी और इरफानी कैफियत के हामिल मज़ार शरीफ की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। जबी मैली
नहीं होती दहन, मैला नहीं होता जबी, मैली नहीं होती दहन, मैला नहीं होता गुलामाने मोहम्मद का कफन, मैला नहीं होता। मजलिस नशर इरशाद के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मदनी हल्कों में पयाम दावत इस्लामी आम करने की सही की गई। बाकरानी और घोटकी बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान से कुछ मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, जो नेकी की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। गुज़श्ता दिनों मुनअक़िदा हफ्तावार इज्तिमाअत के मनाज़िर देखिए इस मदनी गुलदस्ते से। वाज़ेह रहे कि इन इज्तिमाअत के बाद एक तादाद में मदनी काफ़िले रवाना हुए। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, लाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, लाई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फिक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawatislami.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद मदनी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया